Gawangma hastani tahukte buksong to live naini botong hai. Sung to tipramotani zara MLA rok tini prosno manka. Prosno nuporo sung supplementary bosung ka notebook kai. Sini borong bagi sung kuno shomoy kok saye kari. Tini ADC village committee election ni kognobo kasari kai. Rega শ্রমিক rok samung klaibar angmanya kogbo saja kaite TET এবং STGT ফায়ার সার্ভিস কবাংমা দপ্তর চাকরি ইন্টারভিউ তাংমা পরেবো চাকরি সারগা কগbo সাজা কাইতে এবং সরকারনো जों যথেষ্ট চাপত অন্যান্য বখাবনো দংবাই কগবরক রোমান স্ক্রিপ্ট বাই প্রশ্নপত্র এবং উত্তর CBSE ও সিনিয়র ব্যাপারবো जों दिनै भारप्राप्त एजुकेशन मिनिस्टर नि थानि जों कगलाम सोंगाहायजे मुख्यमंत्री बो फाइ सपैखे खाना जों तावैसा पॉइंट रंग नाय मोर देन 5000 बरक छात्र छात्री जरा कक बरक तै परेनाय रोमान स्क्रिप्ट बेसिनि बंग भविष्य तामनाय जों बिरोधियाव दङै जों चाप नरिमान होय सो चिनि प्रेसारो गभर्नमेन्ट तामुक लायख्लायो जों माबो नासिङै दङ So tiaba chini samung chaprenani जों chaprenai फाइनान्सियल बोबो टपिक रति कक्तिसिना बिदान खालामो ताबुक chini thani kabangma point dongko je ADC ni fund flow tei जों kok sanai tarpore village committee ni election no te by election no khlainani akogrong bo जों sanai tarpore tongoni ni drinking water ni problem load shedding ni problem গ্রামীণ স্বাস্থ্য ব্যবস্থা অর্থাৎ যিনি কামিয়াম চাইও সাখাম নাইনানি যে ফ্যাসিলিটিজ হবতেও আপগ্রেড খেজনে কগবতি সানাই তারপরে লামারক খামিয়া আকগবতি সাজাক নাই হইছে গোবাংমা চিনি কক সানানি পয়েন্ট দংক তাবু বাইছে আগামী 3 দিনও जों উত্থাপন খাইনি তাবু তো গভর্নর নি স্পিচ নি পরস কগলাম চলি দংহাইছে দংতেবো কগলাম খাইনা দংক চিনি honorable members of Borok Klaili, this Halni Jolini. Final there were ADC ni fund flow. ADC Tabuzara Busagrang Manka, our Somosto Bishoino, Coxon and Baby, short notice discussion book, I shall find it. Sir, Jarul Basa, you're the Tipasa only Tina, the money rubber bullet, and not Hero. Abru to the left Aboni Pagi was an amendment record. Abon Zokon Stanio MLA, man of the Burma Coxanai. Specifically both Jarul Basayo, ADC ni jaga rajyo sarkar without any concurrence. Tokol klaina nai toma kogrubuti sajane phiaba. Abo ADC administration ni subject se. Haibano sung moro sung nai. ADC administration ni concurrence dahari awoi. Central government yaba state government borok khas land fund untung ba bekti land fund untung abo nahar manya. ADC process unse strongly Rajya Sarkar by communicate maklen. Sir, BC election to the no sumto toma. Tini ani boktidabo ta BC election congress kai. Ebong tebo chini honorable members of যখন বড় কগনা পুরা কগনা চাপরে নাই চিনছেন স্যার তিনি বিধানসভা কক্টি সামান্য কাজে সিএম বা সরকারি দপ্তর गोबां বিরোধী দল नि एमएलए रक चिठी सिमान जागोल ब आन्सार मान जागे बा कासे कानि सिमि रिप्लाई होते पूरा तर जागे नके अ विधानसभा बिसिंते आ चिठी दं आन्सार होते माने मानो दाइगामो जेबाबे सरकार चलित जों तामबो जों फुलुगनान मुजुङो जनगण सबका साथ सबका विकास मानि आबो ठकाई से कक साइ दं एमएलए रं उत्तर लिए विरोधी दल नेता उत्तर लिए कांग्रेस सीपीएम की प्रामत 3 दल नि एमएलए रं उत्तर दिया सरकार बकी कुबुइदा सबका साथ सबका विकास चीनी सिंगमु नि सिंगते त्रिपुरानी जनगण बरक सिसाई फाइथुं पॉलिटिकली आबुन बागी से जों कक्ति सावै बरक से शेष कक सानाय डेमोक्रेसी बाय तिनी मंत्री जदि बरं सामुं तांगि हांकाय कोन ताइना आगामी दिन मंत्री तन्नाय बाय शुधु जों 26 जन बिरोधी नि एमएलए संगै सरकारनो बाध्य खाइना कगियबले जनगणनि सिसामुनि बिसिंतिबो सरकारनो जों बाध्य माखैनि
স্যার বিধানসভা তিনি খরচা মন্ত্রী নুকা কক খিতারি মানে আবার থ্রেডিং রে মাহাই ওয়ার্ড ইউজ খাইবেন আবার কি বিধানসভা আবার যোগ্য মানে সাজানায় ওয়ার্ড ইউজ খাইজেন হাইজেন জনগণ নাই দङ जों एमएलए रक जेमन साजागे त्रिपुरान लक्ष लक्ष बरक नाय दङ निश्चय बं बिसिङावबो साजागे गोबां बरक फैयो साजागे बरक जखन एकङै सरकार बिरुद्धে बुट रुफुका सरकार ग्राइ थाङो सर ट्राइबल वेलफेयर नि फाइसिंदि जे आपनि कासे फरांथि सामानि स्टाफेन बा ट्राइबल वेलफेयर थ्रु आगि जे परिजारि रिजारि तफानि जे परिनाय जनसरन बानागे ताबोखाय आबोहाय सेपकरि गनि जे सामानि सा मेन एक्जेक्टली बक्ति वान सम सर ना अब तो ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट अचलङै दंखाय आं कोनो व्यक्ति विशेषनो आक्रमण खाइना थाङिया राज्य ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टार थाङा दशरथ देव अगुर देव बर्मा जितेन्द्र चौधरी राव कुमार रियां गोबां बुंगोनां लिडार रक ट्राइबल वेलफेयर दफ्तर चालुगै थाङो बक दफ्तर चालुफोर जों नुगौ सीपीएम निंमानो यूजेस नि गवर्नमेंट निंमानो किंतु ती प्रासारनि मान थाइनो हाइक्लाय सेगमानि जों नुगिया डाबल इंजिन नि सरकार ती प्रासारं बागिसे तेबो सामुं दांनान बर कक दङ किंतु रोस्टार सबाई सिपका ट्राइबल वेलफेयर नो बर कुनो सामुं जे नांजागलिया ट्राइबल वेलफेयर दफ्तर ताबुकाबु ती प्रासारनि नाइनो थांनायनै दफ्तर लिये जस्ट एकजन मन्त्री आसुबि तन सो आइदर मन्त्री महोदय अपमान नंजागै ती प्रासारं बागि खानांगै पदत्याग खाइना नुचित जानि जेहेतु कक नांगिया आंनो ताइना मन्त्री तंनै अथवा कोनो मन्त्री सेइनि मान हाइते बयन दफ्तर मन्त्री पीडब्ल्यूडी दङ हेल्थ दङ मुख्यमन्त्री थान गोबां दफ्तर दङ बसाइमान आनो उपजाति कल्याण मन्त्री सेवै नों आनो अन्य मन्त्री बो एकटा किछु खाइना दरकार जों फादारति जेबाबो नुगै दङ मन्त्री विकास देवबर्मा ट्राइबल वेलफेयर दफ्तर नो कक फनाङि चालक माया अब नुगै दङ जों